Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yoga Ambar Kusuma, NIM 250415033, Prodi S1 Komunikasi Bahasa Inggris dan Bisnis Internasional. Kali ini ingin membuat review mata kuliah Introduction to Linguistics dengan materi yang dibawakan adalah Ethnolinguistics. Oke, what is ethnolinguistics? Apa itu ethnolinguistics? Ethnolinguistics is a branch of linguistics that studies the relationship between language and culture. It focuses on how language reflects cultural values, beliefs, and tradition of an ethnic group. Jadi, etnolinguistik adalah cabang linguistik yang mempelajari hubungan antara bahasa dan budaya. Berfokus pada bagaimana bahasa itu merefleksikan values, nilai, beliefs, kepercayaan, dan tradisi suatu suku atau ethnic group. And who is involved? Siapa aja yang terlibat? Ethnolinguistics involves ethnic communities, native speakers, and cultural groups. Each group may have unique linguistic expressions. Di ethnolinguistik itu mempengaruhi apa ya? Kayak melibatkan komunitas, terus apa namanya native speaker atau pembicara pribumi atau mungkin bahasa lainnya mungkin ya orang lokal warlock dan cultural groups mungkin suatu grup di budaya tersebut itu. Each group may have unique linguistic expression dan setiap grup mungkin punya ekspresi linguistik yang beragam yang unik. When kapan digunakan? Ethnolinguistic is used when analyzing traditional or local languages, especially languages that are closely tied to cultural and traditions. Jadi akan digunakan ketika kita menganalisa apa ya bahasa tradisional atau bahasa lokal, especially gitu kan bahasa-bahasa yang erat kaitannya ke budaya dan tradisi. Where, di mana ini diterapkan. It is applied in cultural studies, anthropology, and documentation of indigenous languages. It is often used in field research too. Ini tuh apa ya? Digunakan di pembelajaran budaya, antropologi, dan documentation of indigenous language. Mungkin dokumentasi bahasa. Ya, dan sering digunakan juga dalam praktek lapangan atau studi lapangan. Why is it important? Ethnolinguistics is important because language carries cultural identity. When a language disappears, cultural knowledge may also disappear. Jadi kenapa ini penting? Mengapa ethnolinguistik itu penting? Karena bahasa itu menampung atau memikul identitas budaya. Jadi ketika bahasa hilang, maka pengetahuan soal budaya juga bisa hilang. And how? Cara kerja. Caranya bagaimana? Dan I give you an example. Ethnolinguistic works by analyzing cultural terms, metaphors, ritual, and oral traditions. For example, some traditional words cannot be translated directly because their meaning depends on culture. The ethnolinguistic works by analyzing cultural terms. Jadi mempelajari menganalisa terms, kebijakan, ketentuan budaya, metafor, ritual, dan tradisi berbicara. Seperti contoh, beberapa bahasa tradisional tidak bisa kita artikan secara harfiah, secara langsung, karena artinya itu akan berbeda di berbagai daerah. Contoh yang paling halus misal, in Japanese, we have gedang, which it means pisang. But in Sundanese, gedang means a papaya. Yeah, I think that is example of ethnolinguistics. Okay, so in conclusion, kesimpulannya, ethnolinguistics shows us how language and culture are deeply connected.
Jadi menyambung dari etnolinguistik ini, saya tadi mentionkan bahwa ada anthropolinguistik juga. Apa